Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong Nangkisun. CEM Tuliram Rong Hangke Hemprek Alar Tangkasi Hangdun Rong Jai Kathar. Hemprek mate Article 244A ajone OB kimia tumta non ke aning pungtanglo. Kardom kacingon cut news kelang ara doan nili birta than bang thari sarong klan se tangte non karbi prime tam birta angton pen arjuikha. Loring thepi aklam long India Prime Minister Narendra Modi nang sunsi monsam kachingri lapen kaching thuramai kapadupon. Monsam kachingri lapen kaching thur amai pialong Prime Minister Narendra Modi ari dengpen manjalong Veterinary College Umpanai West Karbinglong along Degree College Glapen Kolonga West Karbinglong along Agriculture College Kikimpon Jiaphan long e sompondo. May long Prime Minister Narendra Modi kejai pon alam the arju iksina. Karbi Anglang Korte Injir Kedo Am Abhanta Neli Kardom Padiriglo आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए, दूर दूर से हमें आशीर्वाद देने आए और वो भी उमंग उत्साह और उत्सव के मूड में रंग बेरंगी अपनी परंपरागत वेशभूषा में और जिस प्रकार से यहां प्रवेश द्वार पर यहां के सभी जनजातियों ने अपनी पारंपरिक परंपरा के अनुसार हम सबको जो आशीर्वाद दिए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 1000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। साथियों, आज जो शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं वो सिर्फ किसी इमारत का शिलान्यास नहीं है। ये सिर्फ किसी कॉलेज का, किसी महाविद्यालय का, किसी इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास नहीं है। ये मेरे यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। पिछले वर्ष सितंबर में कार्बी आंगलांग के अनेक संगठन शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जुड़ गए। 2020 में बोडो समझौते ने स्थायी शांति के नए द्वार खोल दिए। असम के अलावा त्रिपुरा में भी एनएलएफटी ने शांति के पथ पर कदम बढ़ाए। करीब 2.5 दशक से जो ब्रू रियांग से जुड़ी समस्या चल रही थी, उसको भी हल किया गया। बाकी जगहों में भी स्थायी शांति के लिए हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं, गंभीरता से चल रहे हैं। अब यहां से हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आने वाले कुछ वर्षों में हमें मिलकर उस विकास की भरपाई करनी है जो बीते दशकों में ही नहीं कर पाए थे। असम के विकास के प्रयास में हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। मैं फिर एक बार
इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए हैं, मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं, मैंने पहले भी कहा था, आपका ये जो प्यार है ना, इस प्यार को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। मेरी आपको बहुत शुभकामना है। कार्डम। Bangso Melong, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Assam Governor Professor Jagdish Mukhi, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Mumin, HCD Minister Jugen Mohan, Minister Pejos Hajarika, CEM Dr. Tuliram Ronghang, Karbi Richo Ram Singh Ronghang, MP Horen Singh B, Pendanglok, MLS EMs, Lapen MEC Atum Chitong Dunringti. Pini Amelong, Kaya mat CEM Tuliram Ronghang ade yang chunalong kachipiding alam the Article 244A aputhak Prime Minister Narendra Modi angno ningje dunde derlo. Extending a hearty welcome to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I am short of words to express gratitude to him for coming to Karbi Anglong to be with us today. This is a historic day indeed, for his words and deeds greatly inspire us. I also welcome the Honorable Governor of Assam and Nagaland, Professor Jagdish Mukhi ji. I also welcome once again the most energetic and dynamic leader, the Honorable Chief Minister Himanta Biswa Sarma ji, who has been our mentor and our constant guide to Karbi Anglong. Honorable Prime Minister sir, thanks you for restoring peace in our troubled land, which you successfully established through the able guardianship of Honorable Home Minister Shri Jyoti Amit Shah ji and Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ji. We are fully confident that all peace agreement signed under your blessings will be honored by the both the Union government and the government of Assam. We also have no doubt whatsoever that all projects agreed in the peace accords will be fully implemented, will bring much needed development in our hilly region. On behalf of the people of Karbi Anglong, I request you to help us take advantage of the peace established by your government by providing us more funds and through direct funding for economic development of our people. Because Karbi Anglong is the oldest 6th scheduled district in India, largest 6th scheduled district in India, bigger than Goa, Sikkim, even Tripura also. We have geographical boundary 10,434 square kilometer above. So we need direct funding, we need increase of annual budget, minimum 5,000 crores for all-round development in Karbi Anglong. We are proud that India is the largest democracy in the world. Let us make India the most unique democracies by further strengthening the 6th scheduled Constitution of India. We do believe that our country, we will be greater. Take lead is a global leadership under the guidance of our beloved Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Lastly, I would like to request that unitedly we want to establish unity, peace, and all-round development in Karbi Anglong and West Karbi Anglong. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, कार्बी आंगलोंग पधारने पर मैं आपका हार्ट Lasunsi Melong Kidun Aratunta Hem Kachedam Aporke Angtur Jebapon Lurlarpen Amethang Aboha Jepang Nurintilo. Karbi Anglong Arlo Kaprek Amayalong ke Article 244A ke CEM Tuliram Ronghang Ade Ang Chunalongsi Bikot.
Sidami pini ke kaningje dun vegnangji abang puangnu ningje dun hai hedet si tangka atilup si hangdun rong pusi APHL si amai phu jai ka tharpen CEM tuliram rong hangaphan arbokpon Under Article 244A to গঠন কৰিব লাগে বুলি কৈ থাকে মিটিংত গাঁৱত কিন্তু আজি য'ত তেওঁ ক'ব লাগে যি মানুহক ক'ব লাগে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক এইটো ক'ব লাগে সেই সময়ত তেওঁ এই কথাটো নকলে মাত্ৰ 5,000 টকা ফাণ্ডহে 5,000 কি 5,000 crores 5 crores 500 crores to দিব লাগে বুলি তেওঁ মাত্ৰ ডিমান্ড কৰিছে এই 500 crores দি পেলাই ফৰেইনাৰ্ছ যদি বদ্ধ নকৰে ফৰেইনাৰ্ছ সকলক যদি ইয়াত থাকিবলৈ দিয়ে আৰু বঢ়াই থাকে তেতিয়াহ'লে সেই 500 crores কি লাভ হ'ব আমাৰ এখেতে ক'ব লাগিছিল এখেতে আমাক কৈ থাকে 6 শিডিউল paragraph 2 sub paragraph 7 পৰা এখেতে তেওঁলোকে এই কাউন্সিলক ল বনাবলৈ দিয়া নাই আমাৰ গভৰ্ণৰে বুলি কৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আজি গভৰ্ণৰো আছিল চিফ মিনিষ্টাৰো আছিল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰো আছে সেই সময়ত তেওঁলোকে এই আমাৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ তুলিৰাম ৰংহাং আলাংনি কপিয়ে পলকে এখেতে কিয় নকলে এই কথাটো যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ক'ব লাগিছিল যে আমাৰ 6 শিডিউল মতে paragraph 2 sub paragraph 7 ইলেকশ্যন পাতিবলৈ ভোটাৰ লিষ্ট বনাবলৈ ল বনাব লাগে কিন্তু গভৰ্ণৰে নামানে বুলি তেওঁ তাতে ক'ব লাগিছিল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ আগত কিন্তু সেইটো তেওঁ নকলে মাত্ৰ টকা বহুত লাগেহে কৈছে টকাটো বহুত আহিছে সদায় বহুত আহিছে যদি বহুত আহি পেলাই যদি তেওঁলোকে টকা নাখায় এই আমাৰ তুলিৰাম ৰংহাং সব আগৰ দিনত ইমান দুখীয়া মানুহ আছিল ইমান ধনী হ'ব পাৰিব কেনেকৈ নহয় জানো আৰু আজিতো দেখিছোঁ আমি যে এইটো ইচ্ছামতে কৰা নাই নেকি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰো এখেতক নামাকৰণহে কৰি থৈ দিলে তুলিৰাম নহয় তুলসীৰাম বুলিহে কৈ দিলে নহয় জানো ডাক্তৰ বুলিতো নকয় এইটো ভাল কথা কাৰণ আমি ডাক্তৰটো কৰিব নালাগে বুলি কৈছে এইটো সেইকাৰণে এই মাত্ৰ ফাণ্ডটো বিচৰা থকাটো এইটো লাভ নাই যদি NRC যিটো NRCত নাম নাই 1,60,000 ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত সেই ফৰেইনাৰ্ছ বিলাক আছে তেওঁলোকক যদি নেখেদে তেতিয়াহ'লে ফাণ্ড আকৌ বেছি আনাটো একো লাভ নাই আৰু 6 শিডিউল যদি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে আমাৰ যিমান টকা আহিব 30% মান হিল ট্ৰাইবসকলৰ কাৰণে খৰচ কৰে বাকীখিনি প্লেইন ট্ৰাইবসকলৰ বাকীখিনি অজনজাতিসকলৰ কাৰণে খৰচ কৰে এনেকা কৰি থাকিলেতো আমাৰ কেতিয়াও এই হিল ট্ৰাইবসকলে উন্নতি হ'ব নোৱাৰে নমৰম সুপাৰ ফান বিৰটামো ইংটনিক্সিনা আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ ধেনমফিত পুথত বিৰটালং মাংথিগল Pini loring the pialong monsam kachingri lapen kaching thur amepi kapa do ponalong India Prime Minister Narendra Modi karbenglong nang sun plurahut hemprek alam ningje dunbang avi mate ningje kangke derajok o wikimietum social media acha tailong aning kipung chepaklang pon Karbenglong BJP atum abidilang no kanchas dikom asong aphan tangka maha lodunpo apong Delhi rong supi toisi hemprek kehang pachiparjan damda lason si Karbenglong aradakar inai article 244 a pen BJP atum penangan chelemilo lapen juilo lason thak si pini loring thi pialong Prime Minister Narendra Modi kibang amayalong ta hemprek mate article 244a aputhak ningje dunji lapen paningje ji pura rongasaraphan than pacho baisi mayalong army chiponglo sidame
Maelong hemprek mate Article 244A apu thake lam the isita kavedera jok o wikimetum aning kipung cipaklang rintilo. Di hemprek alam menjadikan pun menjadikan ke sini siapa yang naik lah. Kedamtang jangmi nipa ingkora trok siarni lakha ingkora trok dwarbaguri MSc constancy ki parlu upper daihuri menhanse arong aratum MSc Richard tok biaphan kachuro alam the kachipaklang ponabirta pherangke rangsina bepen birta nang pale Upper daihuri menhanse rongesi aratum pen rongasar pen chenglok penang an aratum chetongsi MSc Richard tok biaphan kachuro pajirpon Laki upper daihuri menhanse arong aradatum ahema hemalong langlong lablu puta ningje ponringti lapen alang li phansi non ke wangji kilik tame BJP asonga tiket pi vegnangji puta ningje ponringti lasi menhanse arong aradatum pen alam kaningje pon arju iksina Tho chok phang lo alang li phan independent thì chung cặp hai là phải cái quen ăn như chúng alang le pai ka choro lam kan ni batan ni chúng cái long ni ya horm an ni kuita lang kuita non adon tin lang ki ju na hu bi tha adon tin a phan thap pi rap ni la person thap pi rap lo an ka pali ni chúng cái lang ni ba cái du cái sung cái ni si alang ni rong kar a phong tin akan ni cuma pan sangka maha pusta sok sang pusta hubungan pati kado kau ni cuma pan nak klaim pasti ini sambil lo proses langat pan curu nak kalau lah sabit number konstitusi Dwarbaguri akan bong ayam MNC atlah kita biasa nak thang munike ni cuma apa nang kerap pun ni Kasar salam kan dikit tentang kepan antar tak tadi kepan raton au bisa pasti. Naklan itu bentalang hutan juru nakau lo je nisan nakam reklam pasti hinuk kan itu putai kedan lah pasti nisan lo alang ikat kam lasi mo kalau sana tak non hilang anta la sana saksi ansusi hilang ponpung alang li Tuan sini tu cuma kaprong tiga do. Jadi alang fan kecuru patrik lo, mesti kejar atum nang misen lepun terdak rong kejar sumyo sini. Arun nang bom lang lepun sini cuma fan arun nang rab lang laksok pat cok kado. Kasih ini panu cekep bantam non jiwang hilang kita alang fan le Anam ani don lu thura alang li lek thot tiket long thu wasan tak petani tu aru awak sai indoji pemake ini tiket long lah lebih dan tiket dan menasero akamura aketar bang lo trong bojang abang ku kenan ke sam pati kamera pekong lo lan helani solo apa sih rong kebaya ke sampan lo kita nenggika ke sar bang lo mujahan se arong kita item je thang lo kita tangan je apang menan se rong kita je thang lo apang menan se rong apa lagi ani tu nada kacing rumah ke nang itu maphan kithan ni mate kacuni wi dunia thike la hello itu masa Richard tok dia phan kichuru don ji bo lam phesi ni litum Pardaguri menhanse mahila doan ni tum dak kacing room ke lehlo athe nili tum kachuro dei bathe ke lehlo ha komen tu apir the pe ni an se tame nili tum aphan mahila tum akering me awar sa ni tum thang dalong le athe pini ani ke nili tum akering me mate ake joy bani tum ke long ke lehlo li tum asa Richard tok bi MEC ke liga hut pen haidun dat pen pini an ke ningkan ho nang choksi alang li ke klem ko nakam nilitum ning arong pik athe nitum mohila phan ko ana kereng ne ke tilma pulutan te lahen lo
นี่ตุ่มล้างกี่จุนกูอ่านนี่ตุ่มกี่คอสโตมีทางสมัยพันกี่เชลนาหัวตานี่ตุ่มล้างแต่นี่ตุ่มสุ่งติดขยะฮาลาสูหัวแต่ไม่ปีนี้กันนอนกันนี่ตุ่มเฮมเทโกบาลงมาเฮมมาโลลงมานี่ตุ่มพันล้างหุบท่านังที่เป็นล้างนี่นิ่งกันไม่เป็นต่างฮอนเป็นมึงเล่นพันกระชิงฮอนเป็นอาจจะล้างนี่ตุ่มล้างนี่สาริชาร์ตอกนี่ตุ่มพันล้างมันกี่ล้อนี่ตุ่มเร่งเน็ตติกล้อจุดตุ่มจุดด่างอาโมปุ่นนเฮมกันนางส่วนจริงที่กระดูกเบียส่วนปุ่นนสตามีจริงรู้จริงที่อาโมปุ่นนสตามีนี่ตุ่มล้างหุบท่าติกล้ออาทิสาริชาร์ตอกบิพันตุ่มโชว์เรดูนเป็นตุ่มนี่สัมติอาทิมาละส่วนเกนอนละเป็นหมอพิตาอาวิเดตtahai ji manes ini tu masa Richard tau bijong si avidet pulo tante la sini tu masa Richard tau biar phan non kibang GMC kili ka hule Pinikar pi pram tam bir takai lapon sikang ton iglo 2 mi thak mi kurang thu